हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू हो रहा है। पीडीएमए ने अलर्ट कर दिया, लेकिन मुल्तान में ताहाल मौसम न बदला। शहरी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। मजीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान शहर में आज सुबह से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। जैसे ही आसमान पर सूरज वाज़े होता है तो शहरियों को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्याह बादल भी मुल्तान में छाए हुए हैं। जैसे ही बादल सामने आते हैं तो एक मौसम अच्छा भी हो जाता है और सुबह से हवाएं चल रही हैं, लेकिन दर्जा हरारत आज मामूल से ज़्यादा हो गया है। पहले दर्जा हरारत जो है वो बारिशों की वजह से काफ़ी कम हुआ था, लेकिन मुल्तान का दर्जा हरारत जो इस वक्त दोपहर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात की जानब से बताया गया है कि आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। हवाओं की वजह से, स्याह बादलों की वजह से किसी हद तक शहरियों को कुछ लम्हों के लिए सुकून मिलता है, लेकिन सूरज भी पीछे नहीं रहता और सूरज की वजह से सख्त तपिश का सामना भी करना पड़ता है। नमी भी 66% तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब पीडीएमए की जानब से बात करें तो मानसून बारिशों का चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल से 20 जुलाई से जो है वो मानसून का चौथा स्पेल शुरू होगा और 25 जुलाई तक जारी रहेगा। इस हवाले से पीडीएमए की जानब से सख्त हदायत जारी की गई हैं कि तमाम जिले इंतजामिया जितने भी मुतलका इदारे हैं वो अलर्ट रहें, क्योंकि पहले भी बारिशों की वजह से कुछ शहरों में काफ़ी तबाही देखी गई है। इस दफ़ा तबाही जो है वो जानी नुकसान भी हो रहा है, शहरियों का माली नुकसान भी हो रहा है। कई अफराद जो हैं वो हलाक भी हो चुके हैं और जहाँ बाकू हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो 400 से ज़्यादा हिंसा है, जिसमें जख्मी भी हुए हैं। इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी है। तो पीडीएमए की जानब से ये भी कहा जा रहा है चूंकि बारिशों का एक तगड़ा स्पेल एंटर होने जा रहा है कल से, जिसमें जनूबी पंजाब के भी काफ़ी शहर शामिल हैं, सरगोदा, डीजी खान, मियाँ वाली, इसके साथ बहावल नगर, बहावलपुर और हमारा शहर मुल्तान भी इसमें शामिल है, जिसमें मानसून का चौथा स्पेल की जो है बारिशें होंगी और ये शहर मुतासिर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ ज़िले इंतजामिया अलर्ट हो रही है, तमाम इदारे अलर्ट हो रहे हैं इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, वहीं शहरियों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो खास तौर पर नशेबी इलाकों के मकीन हैं वो एहतियात करें, क्योंकि आज जो मुल्तान की सूरत हाल है अगले 24 घंटों में तो बारिश का इम्कान नहीं है। कल से जो है बारिशें शुरू होंगी। इस वक्त मुल्तान में हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से किसी हद तक गर्मी का एहसास कम हो जाता है, लेकिन सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो मुसलसल जारी है और दर्जा हरारत दोपहर के वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बकर दरिया सिंध में 4,30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। दरमियाने दर्जे के सैलाब के पेश नजर इंतजामिया ने कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, डीपीओ शहजाद रफीक अवान का सफरबंद का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद तफसीलात बताएंगे असलम बलोच। बकर में अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो मानसून की हालिया बारिशों के बहस इस वक्त दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। ये मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साहब, मजीद उनसे जान लेते। जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो है वो दरियाए सिंध के जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इस वक्त 4,30,000 क्यूसेक का रेला जो है वो पानी इस दरिया में से इस वक्त गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात के हवाले से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जिसके अंदर रेवेन्यू, पुलिस, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और इसी तरह 1122 जो प्राइमरी है हमारी जितनी भी एमरजेंसीज हैं उनको निपटने के लिए सारे लोग जो है ना वो तैयार हैं। हमारे कैंप्स जो हैं रिलीफ कैंप्स वो हमने ऑपरेशनल कर दिए हैं। वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक और उनका स्टाफ जो है वो डिप्यूटेड है और किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए सारी हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह हमने जो अभी तक कुछ चंद एक लोग इसके अंदर थे, पेट के अंदर थे दरिया के, उनको हमने एवैक्यूएट वहां से कर लिया है। लोगों को भी आगाह किया गया है, जो दरिया के अंदर लोग आबाद थे उनको बाहर जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। ताहम जो सैलाबी सूरत हाल है वो कंट्रोल में है। ताहम जो सुपर बांध है उसकी भी हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। फ्लड कैंप भी कैम किए गए हैं। ताहम अफसरान जो है वो पूरी तरह मुतहरिक हैं और इलाकों का विजिट भी कर रहे हैं। जी असलम बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिया में भी सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतजामिया मुतहरिक हो गई। लिया तौंसा पुल के बंद पर कटाव, हिफाजती बंद की मॉनिटरिंग के लिए कैंप कायम कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। लिया में दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफे की वजह जो है हालिया बारिशों को करार दिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो चश्मा बराज से पानी की सतह के अंदर इजाफा होने की वजह से 4,19,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ पर लिया से कुछ घंटों बाद टकराएगा। अगर बात करें जहाँ पर
सुबरा नशेब के मकाम पर एक दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हिफाजती बंद जो है उसको यहाँ पर मजबूत करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजिस्ट्रेट ज़ीशान गजलानी साहब, उनसे बात करें। सर फरमाइएगा जी, ये लिया तौसा पुल के हवाले से ये गाइड बैंक बनाया गया था पानी को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि पुल के नीचे से गुजारा जा सके। तो चूंकि इससे पहले भी 4,20,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, तो उसने थोड़ा सा कटाव करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो हमने जिला इंतजामिया ने हाईवे और इरिगेशन की मदद से ये आप मशीनरी देख रहे हैं, हमने ये पुश्ते मजबूत भी की है, इसमें हमने पत्थर भी डाला है, बोरियां भी डाली हैं। होप सो कि इसने पीछे भी 4,20,000 क्यूसेक इसने बर्दाश्त किया है, आज भी कोई 4,30,000 क्यूसेक कोई 4 बजे क्रॉस करेगा। होप सो कि ये उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रीवेंटिव मेजर्स के तौर पर हमने पीछे ये फ्लड रिलीफ कैंप भी मुख्तलिफ जगह के ऊपर लगाए हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से रेस्क्यू 1122 वाले भी मौजूद हैं। किसी जानवरों को या किसी इंसानों को किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में यहाँ पे हर किस्म का कैंप भी यहाँ पे कायम किया गया है और खुराक भी इंशाल्लाह मुहैया की जाएगी। यकीनन जी, यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनका भी यही बताना है कि इंतजामात मुकम्मल हैं। अगर खुदा न खास्ता सैलाबी रेला जो उस पर पानी का इजाफा होता है, तो फिर जो दरियाई कटाव के हवाले से स्पेशली जो दरिया सिंध के मकाम के अंदर जहाँ पर लिया तौसा पुल के मकाम पर जो एक दरियाई कटाव का हिफाजती बंद कटाव का सिलसिला जारी है, उसको मजबूत करने के लिए दरियाई इंतजामिया यहाँ पर मुसलसल काम करे, ताकि अगर कोई मजीद रेला आता है तो उसको ये बर्दाश्त कर सके और लोगों को मुश्किलात से बचाया जा सके। जाहिद सरफराज ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर दरिया सतलुज में इम्प्रेस पुल पर 4,000 क्यूसेक का रेला अगले 2 रोज तक 6 से 7,000 क्यूसेक पानी आने का इम्कान है। दरियाई बीट में काश्त फसलें ज़ेरे आब, आर्जी तौर पर कायम झोंपड़ियां भी पानी बहा ले गया। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से, जो इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हैं। जी ताहिर। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज के बहाव में मुसलसल इजाफा होता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर और गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करते चलें तो पानी के बहाव में 2,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम पीछे बात करते चलें तो हेड गंडा सिंह में, जहां से दरिया सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहां पर भी बहाव जो है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 5,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। और जो पानी की सतह है वो पहली बार 13 फीट तक पहुंच चुकी है। और बहावलपुर में यहाँ एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर चूंकि सारा साल ये इलाका जो है ये बहावलपुर से मुल्हिका दरिया सतलुज जो है ये खुश्क रहता है और यहाँ दरिया के पेट में लगाई गई फसलात जो हैं वो ज़रियाब आ चुकी हैं और मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है पानी के बहाव में। और जिस तरह से पेशीनगोई भी की गई है कि 21 जुलाई के बाद मजीद बारिशें मुतवक्के हैं सतलुज के कैचमेंट एरियाज में, तो पानी का बहाव जो है वो यहाँ पर मजीद बढ़ने का इम्कान है। तो इस वाले से जो मकामी लोग हैं उनको भी तनबीह जारी की गई है कि वो अपने माल मवेशी जो हैं अगर वो दरियाई इलाके में बैठे हैं तो उनको फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर लें, क्योंकि पीछे भी आप देख सकते हैं कि वहां पर भी पानी जो है वो चढ़ता नजर आ रहा है और दरिया के पेट में जो फसलें थी वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना। मुल्तान में बारिशों से जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने पर इंतजामिया अलर्ट है। डीसी वसीम हामिद सिंधो और सीपीओ सादिक अली डोगर की जेर सदारत इजलास एडिशनल डीसी मोहम्मद अबू बकर ने सैलाबी खतरात पर ब्रीफिंग दी। इस हवाले से जानते हैं माहिर इमरान से। माहिर इमरान से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट करें। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिलाई इंतजामिया और पुलिस अलर्ट है। दरियाई सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है, यह कहना है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का। डीसी वसीम हामिद सिंधो और सीपीओ सादिक अली डोगर की जेर सदारत इजलास एडिशनल डीसी मोहम्मद अबू बकर ने सैलाबी खतरात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। उनका मजीद कहना था कि हिफाजती बंदों से तजावुज़ात का खात्मा और इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली गई। रेस्क्यू समेत तमाम इदारे मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत समेत तैयार हैं। पुलिस ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए एमरजेंसी प्लान तश्कील दे दिया है, ये कहना है सीपीओ का। मुल्तान में बारिशों से जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने पर इंतजामिया अलर्ट है। डीसी वसीम हामिद सिंधो और सीपीओ सादिक अली डोगर की जेर सदारत इजलास एडिशनल डीसी मोहम्मद अबू बकर ने सैलाबी खतरात पर ब्रीफिंग दी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिलाई इंतजामिया और पुलिस अलर्ट है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वाले से बात करें कि मानसून का जो स्पेल है वो जारी है और हम देख रहे हैं कि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और इस हवाले से जिला इंतजामिया मुल्तान भी ने भी मुकम्मल जो नजर है वो रखी हुई है
اور مختلف بندوں کے دورے بھی کیے گئے جو یہاں پہ دریا چناب ملتان سے گزرتا ہے. جلال پور پیر والا کا بھی دورہ کیا گیا اور آج اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت ایک عام اجلاس ہوا. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر بھی اس میں شامل تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ابو بکر نے سیلابی خطرات پر مکمل بریفنگ دی اور کہا کہ مکمل طور پر ہم الرٹ ہیں. شہریوں کے تحفظ کے لیے ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں اور حفاظتی بندوں سے تجاوزات کا خاتمہ اور مکمل انسپیکشن جو ہے وہ کر لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1112 سمیت تمام ادارے مشینری اور افرادی قوت سمیت تیار ہیں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی پلان بھی تشکیل دے دی گئی ہے. انہوں نے اس موقع پہ سی پی او ملتان کا کہنا تھا کہ جو جوان دریائی علاقوں میں نقل مکانی کے لیے کر رہے ہیں جی خیر نقل مکانی کر رہے ہیں. بہت شکریہ ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حالیہ بارشوں کے بعد بھی حبس سے چھٹکارا نہ ملا. سرگودا کے ہسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کا رش بڑھ گیا. حبس سے دل، دمہ اور شوگر کے مریض پریشان ہو گئے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں زوار حسین کاظمی سے. جی زوار. یہ سرگودا کے موسم کے حوالے سے تو برسات ہے، برسات میں جیسے ہی رمجھم ہوتی ہے اور ابر رحمت آتی ہے تو موسم نہایت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمجھم کے بعد سورج میاں اپنا روپ دکھاتے ہیں اور دھوپ کی شدت میں جیسے اضافہ ہوتا ہے اور حبس کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی موسم اس وقت ہے سرگودے کا. شدید حبس ہے، ہوا کی کمی ہے اور خاص طور پر اس موسم میں دل، شوگر اور دمے کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے نہایت ہی اذیت ناک موسم ہوتا ہے، کیونکہ حبس کی وجہ سے سانس میں دشواری ہوتی ہے. دل کے امراض جو ہیں، دل کے مرض میں مبتلا جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ دشواری کا موسم ہے. ایسے ہی شوگر امپروو ہو جاتی ہے اور گیسٹرو کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس میں خاص طور پر کہتے ہیں کہ جو پینے کا پانی ہے اس کو ابال کے پیا جائے تاکہ پیٹ کے اور ایسی بیماریوں سے بچا جا سکے. الغرض اگر بات کی جائے اوورال سرگودا کے موسم کے حوالے سے شدید حبس ہے، شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، اور سورج نہایت ہی جوبن پہ ہے، دھوپ تیز چل رہی ہے اور ہمیں اس وقت سرگودے کے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ شدید اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہے. زوار حسین کاظمی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت اور شوگر مل ایسوسی ایشن کا معاہدہ عوام کو فائدہ نہ پہنچا سکا. میاں والی شہر میں چینی 185، دیہی علاقوں میں 190 روپے کلو. انجمن تاجران کے صدر مبین شیروانی کا کہنا ہے ایکس مل ریٹ 165 روپے مقرر ہوا ہے، لیکن تاحال کسی بھی مل نے ریٹس کم نہیں کیے. مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل، حکومت پاکستان اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے درمیان ہونے والا جو چینی پرائز کے حوالے سے معاہدہ ہے اسے عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کے صدر مبین شیروانی صاحب. آپ سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سر، 15 اگست تک تو یہ چینی کی جو قیمت ہے 165 روپے کلو ہونی چاہیے اور نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن 185 روپے کلو بیچ رہے ہیں آپ. جی، یہ مل مالکان اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق انہوں نے ایکس مل ریٹ 165 روپے دینا ہے. تو یہ 165 کے حساب سے 8,250 روپے ایک بیگ کی قیمت بنتی ہے جو کہ انہوں نے دینی ہے. لیکن ابھی تک کسی بھی مل نے ریٹ کم نہیں کیے اور ابھی تک 8,825 روپے فی بیگ کی قیمت ہے جو کہ تقریباً 170 سے اوپر پڑتی ہے. تو مارکیٹ میں ریٹ 180 سے 185 روپے ریٹیل میں ہے، لیکن ابھی تک ریٹیل کی جو گاہک ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. جیسے ہی دکانداروں کو یہ کم ریٹ کی چینی ملے گی تو اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں بھی آئے گا، لیکن تاحال ہمیں ابھی تک مل سے کوئی بھی ریٹ میں کمی نہیں ملی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے انجمن تاجران کے صدر مبین شیروانی صاحب کی بات سنی کہ غریب آدمی جو ہے اس کو ویسے ہی مہنگے داموں 185 روپے چینی خریدنی پڑ رہی ہے، جبکہ حکومت اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت چینی 165 روپے کلو ہونی چاہیے. تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ اختر مجاز. ملتان میں آڑتی اوور چارجنگ پر مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. صدر جنرل سیکرٹری سبزی منڈی حاجی ندیم قریشی نے احتجاج کی قیادت کی. آڑتیوں کا کہنا ہے ٹرک کی فیس 700 لیکن 4,000 روپے وصول کیا جا رہا ہے. ملتان میں آڑتی اوور چارجنگ پر مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے. جی فراز. جی بالکل، میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی میں موجود ہوں. اس وقت بات کرتے چلیں تو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی کے آڑتی اوور چارجنگ پر مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج ہے.
مظاہرین نے جو ہے وہ مارکیٹ کا سبزی منڈی کا گیٹ بند کر جو ہے بھرپور نعرے بازی جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کے خلاف کر رہے ہیں. اور اس وقت بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ روڈ کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا ہے. احتجاج کی قیادت جو ہے وہ صدر سبزی منڈی حاجی اعظم صابری اور جنرل سیکرٹری سبزی منڈی حاجی ندیم قریشی کر رہے ہیں. اس وقت بات کرنے کے لیے صدر سبزی منڈی اعظم صابری موجود ہیں. حاجی صاحب کیا کہیں گے, کیوں احتجاج کریں, کیا مطالبات ہیں؟ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ بھی مارکیٹ کمیٹی جو منڈی میں گاڑی داخل ہوتی ہے اسی سے وصولی کر رہی ہے. حالانکہ یہ جو وصولی کا یہ طریقہ ہے غیر قانونی اور غلط ہے. جو مال خرید رہا ہے مارکیٹ کمیٹی اس سے مارکیٹ فیس لینے کی مجاز اور حقدار ہے, اور انہوں نے ٹھیکہ آؤٹ سورس کر دیا ہے. ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں, ہم شیڈول کے مطابق دینے کو تیار ہیں. اور شیڈول میں فکس ہے کہ بیڈ فورڈ پر 700 روپے ہوگا, یہ 700 کی بجائے 3000 روپے تک جا رہے ہیں. ایسے اگر کسی گاڑی پر فکس ہے 300 تو یہ 600 لے لیتے ہیں. اچھا, اس سلسلے میں آج ہماری ٹھیکیداروں سے ملاقات ہوئی ہے اور ان سے مذاکرات کے پیج پر آگے ہیں مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب کی موجودگی میں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے نہ 2 دن کے اندر اندر ہم سیٹل کر لیں تاکہ روز دن کا یہ جھگڑا اور احتجاج ختم ہو جائے. یہ چیک پوسٹ غلط ہے اور ان کے رول میں کے مطابق جو ہے دکانوں پہ جا کے وصولی ہے, اور یہ غلط کر رہے ہیں کہ انٹری فیس مال بکنے سے پہلے لے رہے ہیں. وہ قانون ہمیں دکھا دیں, لکھتم کے آگے بختم کی نہیں چلتی. یہ دکھائیں کہ کون سی جگہ ایسے لکھا ہے کہ مال فروخت ہونے سے پہلے کیا نام ہے فیس لی جائے. مطالبہ ہے کہ کمشنر ملتان, ڈپٹی کمشنر ملتان اس کا فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لیں اور جو مارکیٹ کمیٹی جو یہاں پر ٹھیکیدار ہیں اوور چارجنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر جو ہے کارروائی کی جائے. فراز رمضان, بہت شکریہ. انتظامیہ کی بے حسی سے ملتان شہر کی خوبصورتی کو گرہن لگنے کا خدشہ ہے. ستھرا پنجاب مہم کے تحت سرکار خود تجاوزات کی مرتکب بن گئی. تجاوزات مافیا کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کا کنٹینر عوام کے لیے وبال جان. صدرن بائی پاس پر روڈ ایکسٹینشن کا کام بھی التوا کا شکار ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان ضمیر. جی بالکل, ملتان شہر میں اگر ہم تجاوزات کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر کا جو اندرون کا علاقہ ہے وہاں سے تو تجاوزات کلیئر کروائے گئے, مگر جیسے ہی ہم ملتان سے تھوڑا سا باہر آتے ہیں اور سردن بائی پاس پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ میرے عقب کے اندر ایک تو مین روڈ ہے اور سردن بائی پاس کا یہ چوک ہے جس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر ٹریفک جیم بہت زیادہ رہتا ہے تو اسے کھلا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, چوڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, مگر وہ جو ترقیاتی کام ہے وہ بھی اس وقت درمیان میں رک چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں مین روڈ کی حالت دکھاؤں آپ کو تو ستھرا پنجاب مہم کے تحت رکھا جانے والا MWMC کا کنٹینر جو ہے یہ مین روڈ پر رکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گرین پاکستان کے تحت جو یہ گرین بیلٹ ہے اس پر بھی کوئی بھی گھاس یا پودا جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت خواب خرگوش کی نیند میں سو رہی ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ ہر چیز اچھے کا دعویٰ کر رہی ہے, مگر گراؤنڈ ریالٹیز پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہ تو ستھرا پنجاب مہم کے تحت یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے, نہ گرین پاکستان کے تحت جو وزیر اعلیٰ کا انیشیٹو تھا اس کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں, یا پھر پودے جہاں لگائے گئے ہیں تو وہاں ان کی حفاظت نہیں ہو رہی. تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ خود تجاوزات کا مرتکب بن رہی ہے. انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر سردن والا بائی پاس جو سردن بائی پاس کہلاتا ہے یہاں پر تجاوزات کو ہٹایا جائے اور روڈ کو کلیئر کروایا جائے. جی بہت شکریہ سلمان ضمیر. گلشن عثمان اور حمید ٹاؤن کے رہائشی پریشان حال ہیں. سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع, شہریوں کی آمد و رفت معطل ہے. گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. انتظامیہ خاموش تماشائی. مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے. جی عامر. رحیم یار خان میں گلشن عثمان اور حمید ٹاؤن میں عرصہ دراز سے سیوریج کے ناقص انتظامات کے باعث گلیاں جو ہیں وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہیں, جس کے بعد شہریوں کی جو آمد رفت ہے وہ یہاں پہ شدید متاثر ہے. یہاں کے جو علاقہ مکین ان سے جانتے ہیں. انکل جی بتائے گا کتنے عرصے کی ہے تمام تر صورتحال ہے, آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ 6 مہینے ہو گئے اس کو چلتے ہوئے.
ये कभी काम ठेकेदार यहाँ कर रहे हैं, कहीं चौठान में कर रहे हैं, कभी रोज पे चिड़ीगढ़ में कर रहे हैं। मुकम्मल किया ही नहीं, पहले अभी मुकम्मल किया ही नहीं काम जब, और पानी इतना खड़ा था ना, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, पानी खड़ा है। किन मुश्किलात का सामना और इंतजामिया से क्या मुतालबा है? सर हमारी इंतजामिया से यही मुतालबा है कि हमारे मसले को फौरी हल करें। ये 5-6 महीने हो गए हैं, गटर के ऊपर ढकने भी नहीं है। हमीर टाउन में पहले एक ऐसा वाकया हो चुका है, बच्चा वहाँ खाले में गिर के फौत हो गया था। यही मसला एक न्याजी कॉलोनी में हुआ है। हम जा थक गए हैं, ये हमारी बात सुनने में ना आए। ये वो इलाका मकीन है जिनका ये कहना है कि पहले भी जो है वो अफसोसनाक वाकयात पेश आ चुके हैं, मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है, और इंतजामिया से मुतालबा पेश किया जा रहा है कि जहाँ सीवरेज की निकासी आपके अमली इकदाम किए जाएँ, तो वहीं गटरों के जो ढक्कन है उसके हवाले से भी मुनासिब इकदाम किए जाएँ। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में 15 अगस्त से वासा की एंट्री, पुराने निजाम का खात्मा, सीवरेज बहरान का बोझ अब म्यूनिसिपल कमेटी नहीं वासा उठाएगा। मेगा सीवरेज सिस्टम की नाकामी वासा के लिए पहला इम्तिहान बन गया। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। खान में सीवरेज के मुतालिक जो मामला थे वो म्यूनिसिपल कमेटी देखती थी, मगर अब वासा देखेगी। एडीसी जी इरफान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। एडीसी जी साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं म्यूनिसिपल कमेटी के। रहीम यार खान में सबसे जो बहुत बड़ा मसला जो कहा जाता है वो सीवरेज का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये सीवरेज के मसाइल हैं, ये पिछले 5-6 माह के पैदा करता नहीं है, इवन साल के पैदा करता नहीं है। ये तो दहाई गुजर गई है। 2012 में जब मेगा सीवरेज दिल्ली और उसके बाद वो फ्लॉप हो गई और उसके जो करता धरता थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का भी आगाज़ किया गया, एंटी करप्शन ने किया, नैब ने किया। तो उसके बाद से लेकर आज तक शहर रहीम यार खान में सीवरेज के मसाइल जो थे वो शदीद थे और अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये जो नई वासा बनी है ये बड़ा एहसन इकदाम है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये चूँकि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी और हुकूमत जो है इसको फंड्स भी अच्छी खासी मकदार में देगी, तो ये नई मशीनरी भी खरीदेंगे, नई HR भी इनके पास आएगी। सुथरा पंजाब में हमारी सैनिटरी फोर्स जाने की वजह से जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स बतौर सिवरमैन काम कर रहे थे वो भी हमारे से जा चुके हैं। उसके अलावा इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी में 11 सीटें खाली हैं सब इंजीनियर की, जिसमें सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। हमने 12 जो है वो मुतलका अदारों से रिक्वेस्ट भी की है कि हमें दे दिए जाएं। म्यूनिसिपल कमेटी अपने कम वसाइल के साथ सीवरेज के मसाइल दूर करने के हवाले से काम तो कर रही थी, मगर अब ये हदफ वासा की तरफ मुंतकिल हो रहा है और वासा 15 अगस्त से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रहीम यार खान में फंक्शनल हो जाएगी। मगर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मेगा सीवरेज सिस्टम के हवाले से है वो रहीम यार खान का, वो वासा को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खाल में रेडी बाजारों में मॉडल बाजार के केबिन खाली, रेडी बानों ने मॉडल बाजार को नाकाम मंसूबा करार दे दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से मॉडल रेडी बाजार तो सजाया गया, लेकिन रेडी बाजार में जिन्हें रेडी वालों को मुंतकिल किया गया था वो कारोबार यहाँ पर ना कर सके। हमें ज़्यादातर यहाँ पर कैबिन जो है वो खाली दिखाई देते हैं, सिर्फ चंद कैबिन के अंदर लोग ये कारोबार कर रहे हैं और जो कारोबार कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर ग्राहक जो है वो ना आने के बराबर है। अब मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार भी मौजूद है, जाने क्या कहेंगे। मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि यह आपने खाने वाले में जो रेडी बाज़ार बनाए हैं मुकम्मल तौर पर तकरीबन फ्लॉप हो चुका है। यहाँ पर कस्टमर नहीं आता हैं, चंद एक दुकानदार हैं जो सब्ज़ी और फ्रूट वाले हैं, बस उनके अलावा बकाया तमाम यहाँ पर सारा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि ऐसे सरमाया ज़ाया करने के बजाय आप कम अज़ कम कोई मिल फैक्ट्री लगाएं, आप इस तरफ तवज्जो करें। और बेरोज़गारी इंतहा के खाने वाले में, जैसे ये पुरअमन शहर है और बहुत खूबसूरत शहर है, लिहाजा आपसे यही बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसा मुस्तकिल लाए अमल बनाएं। समझे नहीं, आवाम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, जिन रेडी वालों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया, खांचा फरोशों को मुंतकिल किया गया, उनका भी ये कहना है कि उनके कारोबारी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, यहाँ पर ग्राहक नहीं आते। यही वजह दिखाई देता है कि मॉडल रेडी बाज़ार जो है वो यहाँ पर नाकाम होता दिखाई दे रहा है। और हुकूमत पंजाब से लोग मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह के मनसूबे बनाने की बजाय यहाँ पर इंडस्ट्रियल लगाई जाए, लोगों को रोज़गार फराहम करने के। मोहाल में सोलर शो का दूसरा रोज, बिजली के भारी बिलों से तंग शहरियों की कसीर तादाद सोलर शो में मौजूद। कहते हैं कि अवाम को भारी बिलों की अदायगी ने थका दिया है। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा।
آج بالکل ملتان میں جو ہے وہ سولر شو کا آج دوسرا روز ہے اور بھاری بلوں سے تنگ جو شہری ہیں وہ آج دوسرے روز میں جو ہیں وہ سولر شو میں جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سولر کے حوالے سے معلومات بھی جو ہیں وہ لے رہے ہیں. میرا کیمرہ مین بلال اگر آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ دکھا سکے تو اس وقت بھی جو شہری ہیں وہ اس وقت یہاں پر آ رہے ہیں, نہ صرف یہاں پر آ رہے ہیں بلکہ سولر کے حوالے سے معلومات بھی جو ہیں وہ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور شہری جو ہیں وہ سولر شو کی جانب جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک امید لے کر کہ شاید ہم جو ہیں وہ بجلی کے بھاری بلوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. کہ آپ بھی جو ہے وہ اسی مقصد کے تحت یہاں پر آئیں؟ بالکل, آپ نے جس طرح کہا کہ دن بدن بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے بجلی کو افورڈ کرنا, تو لوگ سولر کی طرف آ رہے ہیں. ہم بھی سولر کی طرف آئے ہیں, مختلف کمپنیز جہاں آئے ہیں ان کے انورٹرز دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح افورڈ ہونا مشکل ہو گیا بجلی کو, تو آخر ہمارے پاس حل یہی بچا ہوا ہے کہ ہم سولر کی طرف شفٹ ہوں تاکہ ہم اپنی مشکلات کو آسان کر سکیں. یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, خیر ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ اسے ہم کر سکتے ہیں سولر کو, اور فردر بجلی کے پرائسز اتنی زیادہ ہائی ہیں کہ وہ افورڈیبل بہت زیادہ ہو چکی ہیں. یہ سولر بہت اچھا یہاں پر ہوا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے ہمیں کافی ساری انفارمیشن مل گئی ہے کہ کس طرح کا لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے, کیا کیا جائے. تو یہ اوورآل بہت اچھا ہے سولر کو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایگزیبیشن بھی اچھی ہے اور دین جس کی وجہ سے شہری بہت مستفید ہو رہے ہیں, انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں. اسی طرف کے بھی مناظر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں پر بھی جو شہری ہیں جو وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور معلومات جو ہیں وہ یہاں پر حاصل جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کافی رش جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. جی, زہیب بخاری نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا, بہت شکریہ آپ کا. ہاؤسنگ اتھارٹی بہاولپور کے زیر انتظام تیسرے مینگو فیسٹیول کا دوسرا روز وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم نے کیک کاٹا. پھلوں کے بادشاہ, آم کے سٹالز عوامی توجہ کا مرکز. وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم کا تقریب سے خطاب, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. فیسٹیول میں آ رہی ہوں, آپ لوگ مجھے آنر دیتے ہیں اور میں یہاں ضرور آتی ہوں آپ کے انویٹیشن پر, اور یہاں آ کر یقیناً ایک نیا انوائرمنٹ ملتا ہے. ہر سال ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلے سال سے بہتر ہے, اور اس سال ماشاءاللہ کافی میں دیکھ رہی ہوں چہل پہل اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں نے دیکھی. یقیناً کوئی بھی فیسٹیول جو ہوتا ہے اس کی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک اچھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی, اور ہم جب کسی فیسٹیول میں آتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ کام کرنے والے بندے سے ہم جب ڈسکشنز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نالج ہم گین کر رہے ہوتے ہیں. لائک ابھی جو 3 ٹیکنیکل اسپیچز تھی ونڈرفل تھی, جس میں اسپیشلی جو ایگری بزنس یا ایگری ٹورزم کا جو کانسیپٹ ہے, اگر ہم صرف اسی کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھیں تو جو ڈیولپ ورلڈ ہے دے آر کمنگ ٹورڈز نیچر, دے لائک آرگینک پروڈکٹس. تو اگر ہم اپنی جتنی بھی پروڈیوس ہے اس کو ہم آرگینک کی طرف لا کر اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی گریب کریں تو وی کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. تو یہ ایک اچھا, بہت ہی اچھا وے آؤٹ ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس پہ پیٹرنیجز کی ضرورت ہے. کوئی ایک اچھا پلیٹ فارم ہو, ایک اچھی اسٹرانگ سی آرگنائزیشن ہو جو آل اوور دا پاکستان ہم لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ کس طرح سے وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ میں یہ کہوں گی مینگوز. آپ دیکھیں پاکستان میں تقریباً 500 سے بھی زیادہ مینگوز کی ورائٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ پھل جو ڈفرینٹ پھل ہیں, ہر جو ہمارے صوبہ ہے اس کی ڈفرینٹ پہچان ہے پھلوں کی. تو وی آر لیونگ ان اے بلیسڈ کنٹری جس میں اتنی زیادہ ورائٹی ہے فوڈ کی. آپ دیکھیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ مٹی ہے نا, مٹی سے کتنے ٹائپ کے فوڈس اللہ میاں میں دے رہا ہے, اور ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے. آم اگر پنجاب کا ہے تو اس کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے, لیکن یہی آم اگر کسی اور جگہ پر ہوگا تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو مٹی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کلائمیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ سب چیزیں جب یہ سب ورائٹی. مبارک پور دریائے ستلج کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ.
सैलाबी रेला जोयाबाद के पतन पर पहुंच चुका। मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इत्तला या हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे दिलशाद जोया। बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर हम बात करें दरिया सतलुज में पानी की, तो दरिया सतलुज का जो पानी है वो मुबारकपुर के नवाई इलाका जुयाबाद बस्ती जुया में जो है वो पहुंच चुका है। जुया वाले पतन पर दरिया सतलुज में इस टाइम जो है वो पानी काफी तेजी के साथ उसका बहाव जो है वो जारी है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिससे जहाँ के जो मकीन है दरिया सतलुज के दोनों तरफ के जो मकीन है वो इंतहाई परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो है 2027 में जो यहाँ पे सैलाबी रेला आया था, उन्होंने काफी तबाहियां मचाई थी, जिससे लोगों के काश्तकारी जो कि फसलें थी और लोगों के जो घर थे वो भी जमीन बोझ हो गए थे, जिस वजह से अभी जैसे यहाँ पे पानी पहुंचा तो लोग जो है वो एक बार फिर जो है परेशानी के आलम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंतजामिया है अभी तक नहीं पहुंची, ना ही लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है और ना ही लोगों को जो है आगाही दी जा रही है कितना पानी यहाँ से गुजरेगा और कितना बड़ा रेला जो है इस जो दरिया सतलुज में है वो गुजर रहा है। तो इस टाइम जो है ये सूरत हाल है। अभी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये पीछे जो है दरिया सतलुज में जुया वाले पतन के पास ही जो है बाहर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरिया सतलुज में मुसलसल दरिया सतलुज का जो पानी है उसके सतह में बुलंदी होती जा रही है और यहाँ के जो मकीन है वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो है उनको कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। कहीं कहीं तो जो कश्तियां हैं वो नजर आ रही हैं प्राइवेट, तो कहीं ना ही सरकारी और ना ही प्राइवेट जो कश्तियां हैं वो नजर नहीं आ रही, जिससे मजीद जो मुश्किलात हैं इलाका मकीनों की वो बढ़ती जा रही है। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द जो इंतजामिया है वो यहाँ पे पहुंचे, रिलीफ कैंप लगाए और लोगों को आगाही फराहम करे कि कितना बड़ा। दिलशाद जोया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सरकारी मुलाजमीन भत्ताखोरों के मुहाफिज, रजिस्ट्री ब्रांच में कार और मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड पर माफिया की लूटमार। पार्किंग माफिया का कहना है ये स्टैंड ऐप का मुलाजमीन के सेरे साहिल चल रहा है। मजीद क्या तफसीलात है ये बताएंगे ओन अब्बास। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रजिस्ट्री ब्रांच में मौजूद हैं और रजिस्ट्री ब्रांच में मसाइल तो आप सब उसे आशना है, मगर आज जो जिस मसाइल पर हम बात करने लगे हैं वो है पार्किंग स्टैंड का। पार्किंग फीस जो है वो 40 रुपए तक वसूल की जाने लगे। चाचा जी पहले आए हैं रजिस्ट्री ब्रांच, आज पहली दफा आए? पहले भी आते थे। मोटरसाइकिल जब खड़ी करते हैं वापस लेके जाते हैं, कितना टोकन फीस आपसे लेते हैं यहाँ पर? ये जो आज टोकन दिया है पता नहीं क्या फीस है ये इसकी। तो पहले जब मोटरसाइकिल पे जाते हैं कितनी फीस? पहले आते थे 20 रुपए लेते थे पहले। 20 रुपए यहाँ पर? हाँ 20 रुपए लेते थे। ठीक है, 20 रुपए जो यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि पूरा जो पार्किंग माफिया है कभी 30, 40 और 50 और 80 रुपए तक भी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल फीस जो है यहाँ पर जो ले रहे हैं उनसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने लिए मोटरसाइकिल फीस आपसे? 40 रुपए। 40 रुपए लिए, आप देख सकते हैं लाइव 40 रुपए जो है मोटरसाइकिल फीस ले रहे हैं और मजीद शहरी भी यहाँ से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनसे भी जो है यहाँ से 40 रुपए जो है वसूल किए जा रहे हैं और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल की फीस जो है वो 40 चल रही है, जबकि गाड़ियों की जो फीस है वो 80 रुपए तक जो है चार्ज किया जा रहा है और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि 40 रुपए जो है मोटरसाइकिल फीस चार्ज की जा रही है। और भाईजान मोटरसाइकिल फीस कितनी चल रही है? जी सर 40 चल रही है। मोटरसाइकिल फीस 40 चल रही है और गाड़ियों की फीस 80 रुपीज 80 रुपए चल रही है। जी तो ये कारपोरेशन जामिया ने तो 10 रुपए मुकर्रर की हुई है, गाड़ियों की 20 मुकर्रर की हुई है। यहाँ पर वो कोई अमल दरामद? ये आपका यूनियन की तरफ से ठेका चल रहा है, आपका यूनियन डीसी ऑफिस की। अच्छा, आपका यूनियन की तरफ से जो क्लर्क की यूनियन है वो ये ठेका चला रही है? वो चला रही है और ओवर चार्जिंग पे चला रही है। अब ये मुझे नहीं पता, ये ठेकेदारों को पता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एपका यूनियन मुल्तान जो कि क्लर्क्स की यूनियन है वो ये ठेका चला रही है और अब जो यहाँ पर वसूली कर रहे हैं उनका यही कहना है कि 40 रुपए वसूल कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, 80 रुपए हम वसूल कर रहे हैं गाड़ियों का और क्लर्क्स की जो यूनियन है एपका यूनियन वो ये ठेका चला रही है और इस हवाले से जो है एपका यूनियन मुल्तान जो है नाजायज काम को सपोर्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि आज आपने देखा कि किस तरह से जो है ओवर चार्जिंग का सिलसिला रजिस्ट्री ब्रांच में जारी है और इस हवाले से जो है शहरियों का मुतालबा है कि जो माफिया है उसे जल्द से जल्द लगाम डाला जाए। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में इंसाफ की दहलीज पर फराहमी के मिशन के तहत आरपीओ सज्जाद हसन खान ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ सज्जाद हसन खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
جو CM صاحبہ ہماری ہیں انہی کے ویژن کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے، جس کے تحت تمام DPOs، تمام RPOs خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں پبلک کو، ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت مل رہی ہے، بیکاز ایک ہمارا بہت بڑا سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جو اپنی ڈیلی مصروفیات کی بنا پر، وسائل کی کمی کی بنا پر، بیمار ہونے کی بنا پر یا نادار لوگ جو ہیں وہ اپنی عمر کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اور DPO اور RPO تک ان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے بہت سے مسائل انسنے رہ جاتے ہیں۔ تو جب سے ہم نے یہ سلسلہ کار شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم تمام ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، DPOs اپنے طور میں اپنے ضلعوں کے اندر، تمام تحصیلوں کے اندر روٹین بیسس کے اندر یہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ RPOs بھی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھلی کچہری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری کھلی کچہری تمام ڈسٹرکٹس میں ہو چکی ہے اور آج ہماری یہ B ڈویژن کے اندر ہے۔ اس سے ایک طرف تو نہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بیکاز جو مسئلے مسائل کو ہم سنتے ہیں اس کا پراپر فیڈ بیک میکانزم ہے، اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور جو ٹائم لائنس دی جاتی ہے اس ٹائم لائنس کے اندر ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ ہمیں اسی طرح لوگوں کے فیڈ بیک سننے کا بھی موقع ملتا ہے، جس میں وہ جو نشاندہی کرتے ہیں پولیس ڈپارٹ کے اندر جو کمیاں ہیں یا سٹاف کے اوپر جو کوتاہیاں ہیں، اس طرح ہم اپنے ان تمام لوگوں کو یا ہمارے اس تمام سٹاف کو جو کسی بھی قسم کی میلافائڈ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف ڈپارٹمنٹلی ایکشن بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے، جس سے ایک طرف نہ صرف یہ کہ پولیس مستفید ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کو بھی انصاف مہیا ہو رہا ہے اور لوگ کافی زیادہ ریلیف فیل کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ مدعی کو حق حاصل ہے وہ جس کو مزید نامزد کرے، پر پولیس کا کام ہے اس کو ویریفائی کرنا، اور یہ ایک بڑا